Mulai pada pukul 6:25. Kemudian untuk imam Idul Fitri sendiri yang bergerak setelah imam Bapak Haji Main, kemudian selaku khatib Ustaz Dr. Sumat MPT, kemudian untuk muraki Ustaz Subendi. Dirasani tekan. Kali sih si bayi mungkin kerja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا الخطيب على المنبر أنصت واسمعوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصت واسمعوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصتوا لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم على معاندنا رب الدين لنا من الخير ويا خير نسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد صديقة للعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كنت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral Aid rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu, memberi mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla dengan mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa harunya kita sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bulan Ramadan khusus untuk kita kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat oleh Allah seperti mengerjakan ibadah fardu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qad adzanakum syahrul azim sahru fi lailatul khairum min alfi syahri. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa haru dan syahdu, kita berkelimangan doa. Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan langka untuk menghirup dan bernafas di bulan yang suci ini. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal. Jaminan puasa Ramadan kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan rezeki kita yang tak seberapa dapat menembus dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Amin. Sebagai umat yang beriman, kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Bahwa Allah itu dekat dengan kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita masing-masing menuju masjid tempat yang suci ini untuk menjalankan Idul Fitri secara berjamaah. Kita bermunajat untuk mengetuk balik-balik rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita rayakan Lebaran bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan bulat-bulat di dalam hati kita, sanubari kita, bahwa ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan kepada saudara-saudara kita, pertalian kerabat dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan baik kepada Allah atau hablum minallah sama pentingnya dengan menjalin baik kepada sesama manusia atau hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yughfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu,
salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang artinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin berpuasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah. Akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur kata yang jelek." Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan pada dirinya, termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kita semua tahu bahwa Allah itu adalah At-Tawwab, Zat yang maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama orang hamba memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan tidak sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan lebih susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tetapi orang lain memendam kesal kepadanya. Mengetahui dari kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf. Apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang wanita walaupun ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak sebanding lurus dengan perilaku sosial yang baik. Ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullah ma la yarhamun nas. Bahwa Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sabda yang lain, beliau menyampaikan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mengasihi sesama, maka Allah tidak akan mengasihinya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan saling sayang menyayangi, mengembangkan saling asih asuh, serta hal-hal yang baik lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara terpendam seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'ad-din. Oleh sebab itu janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita.
Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tetapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan tersebut. Marilah kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali ke fitrah, ainal aidin wal faizin, dan menjadi orang-orang yang hidup bahagia. Minal aidin wal faizin wal maqbulun wa antum bi'alim. Semoga Allah menerima niat baik dan amal baik kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik lagi. Amin ya min ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa amin wa antum bi'audin innaka ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر مما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه